الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة، أحباب رسول الله. ومع العنصر السادس من العناصر التي يحبها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. إذا ما زلنا مع هؤلاء الذين تميزوا بخصال أحبها الله فأحبهم بخصالهم هاته. نقف اليوم عند المقسطين، والله وإن الله يحب المقسطين. وقد ذكرهم الحق سبحانه وتعالى وأشاد بمحبتهم في 3 مواضع من القرآن الكريم. في 3 مواضع من القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يذكرنا ويحثنا على أنه يحب المقسطين لنكون منهم. في سورة المائدة، في سورة الحجرات، في سورة الممتحنة نجد تكرار، والتكرار يدل على الترغيب على فعل الشيء وأهميته وضوره في أن نحقق الاستخلاف الذي أناط الله سبحانه وتعالى بآدم وبنيه. Alors, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, chers soeurs, on va s'arrêter aujourd'hui avec la 6e catégorie parmi les catégories que Dieu subhanahu wa ta'ala a manifesté leur amour dans le livre sacré. On est toujours avec ces qualités que Dieu subhanahu wa ta'ala aime, et à travers ces qualités, Dieu subhanahu wa ta'ala aime ceux qui ont possédé ces qualités. Ceux qui ont réalisé ces qualités, Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment, les aime parce qu'il aime les qualités. On a dit qu'il y a 10 qualités avec 10 catégories de personnes que Dieu subhanahu wa ta'ala aime. On va s'arrêter aujourd'hui avec les justes, les équitables, ceux qui sont équitables. 3 fois Allah subhanahu wa ta'ala, on le trouve, il le répète, que Dieu aime, car Dieu aime. Faites une chose, car Dieu aime ceux qui sont justes, ceux qui sont équitable, ceux qui jugent équitablement. Dans le chapitre de la table servie, ainsi que le chapitre des appartements et le chapitre des épreuves, on trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne parle de cette catégorie de personnes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Ma'ida, l'ayat 42, وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. قد جاءت هذه الآية في سبب نزولها بما يتعلق باحتكام اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء القرآن الكريم ليوجه التوجيه: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. لأن الله يحب المقسطين لا ينبغي أن تحيد عن هذا ولو كان هؤلاء من أعدائك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات منهج ينبغي أن تنهض به الأمة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذه جاءت في الاحتكام في بين المسلمين، كيفما كان لونهم وجنسهم وأصلهم وفصلهم، ينبغي إذا كان ثمة فرقتين تقاتلا من المسلمين على الفرقة الثالثة أن تتدخل للإصلاح في ذات البين، وأن يكون حكمها حكما عادلا لا تميل إلى طائفة للونها أو جنسها أو ما شابه ذلك.
ثم يأتي القرآن الكريم كذلك يبين كيف ينبغي أن تكون علاقتنا مع غيرنا ممن ليسوا من المسلمين، ممن لا يشاطروننا هذه العقيدة، لهم الحق في ذلك وهم أحرار. أمرنا الحق سبحانه وتعالى بالتعامل معهم بهذه الخصلة الحميدة. والله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة لآية 8: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال الإمام الرازي: الذين اسم موصول تجمع كل الملل والنحل. كل الملل والنحل، أهل كتاب كانوا أم عبدة أوثان أو مجوس أو لا دين لهم، ما داموا لم يخرجونا من ديارنا ولم يقاتلونا في ديننا فعلينا أن نبر بهم وعلينا أن نقسط في التعامل معهم، لأن الله سبحانه وتعالى يحب المقسطين بكل بساطة. فيكون هذا الفعل الصادر من الإنسان المؤمن، سواء تعلق الأمر بالحاكم الذي احتكم إليه أهل الذمة أن يحكم عليهم بما جاء في كتبهم بالعدل، أو تعلق الأمر بالإصلاح بين طائفتين من الناس أو عنصرين من الناس، فطلب من أحد من المسلمين التدخل للإصلاح، أن يكون تدخله وإصلاحه عادلا. أو تعلق الأمر بالعلاقة بين غيرنا الذين يشاطروننا الحياة في هذه الدنيا ويخالفون في العقيدة، أن يكون التعامل بالبر وبالقسط لا لشيء واحد، لأن العدل قيمة ربانية لا يمكن أن تستمر الحياة في سلم وسلام، ولا يمكن أن تحقق مقاصد هذا الدين إلا بهذا العدل. ذلك يشيد بالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كأنه من المقاصد الأساسية التي خلق الله سبحانه وتعالى آدم واستخلفه وبعث له رسلا لبنيه وكتبه. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il adresse la parole, le chapitre de la table de servie, le verset 42, à son prophète autant qu'autorité, en lui disant: et c'est tu juges. Et surtout ici, à cause de la révélation, que les gens de livre ils sont venus auprès du prophète pour que le juge entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait la règle. Si tu juges, alors juge entre eux en toute équité, car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Et le second verset dans le chapitre Les appartements, le verset 9, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit comment on peut avoir une stratégie de réconciliation entre deux parties ou deux personnes qui sont en conflit. Quand deux parties de croyants, et les appeler les croyants quand même, se combattent entre eux, ils ont un conflit qui arrive à ce niveau-là, la troisième partie, ou qu'il soit un groupe ou une personne, il doit intervenir pour appeler à la réconciliation entre les deux. Et si jamais une partie se rebelle, il ne veut pas, il doit combattre celle qui se rebelle. Quelle que soit sa couleur, ses origines, sa façon son niveau social, il ne doit pas s'incliner vers ce qu'il voit, ça le plaît socialement, mais il doit appliquer la justice, il doit être équitable, parce que Dieu subhanahu wa ta'ala aime ceux qui sont équitables. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre l'épreuve, le verset 8 nous dit comment vous devez vivre avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ne partagent pas avec vous cette religion, qui ne croient pas en Dieu, qui que soit leur couleur, qui que soit leur religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah ne vous défend pas d'avoir une relation de bienfaisance et de birr, et ça c'est la bienfaisance, et de justice avec ceux qui ne vous chassent pas de vos demeures, ceux qui ne vous combattent pas dans votre religion. Soyez juste avec eux parce que Allah aime la justice. On doit être comme ça, c'est pas pour plaisir, non, parce que la justice c'est la valeur divine de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est avec la justice Allah subhanahu wa ta'ala a mis cette terre stable. Il a établi la justice. C'est une parmi les objectifs principaux de la religion. أيها الأحباب الكرام. بالعدل أقام الله السماوات والأرض.
الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. هيأ الله سبحانه وتعالى هذه الأمور كلها بين مخلوقاته، ثم أعطانا المنهج. رفع السماء بغير عمد، ولكن الأرض لا يمكن أن تكون لها أعمدة، إنما أعمدتها هي الميزان، والميزان هنا والعدل. لذلك تجدون كل مخلوقات رب العالمين تمشي بميزان. والشمس والقمر بحسبان. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. الشمس تطلع بميزان وتغرب بميزان، والقمر يولد بميزان، وهكذا. إذا كل شيء بميزان، والمحيطات لها ميزان. إذا لا يمكن لو اختل هذا الميزان أن تبقى الأرض صالحة للحياة. الله سبحانه وتعالى quand il parle de comment il a établi la balance qui est la justice ici-bas, pour nous dire que jamais vous trouverez la stabilisation en tant qu'être humain sur terre si vous négligez la balance, si vous n'êtes pas juste, parce que tout fonctionne selon la justice de Dieu subhanahu wa ta'ala. Celui qui a créé l'homme, il a enseigné à l'homme comment s'exprimer clairement, et l'herbe et les arbres prosternent à Dieu subhanahu wa ta'ala. Par contre, que le ciel, Allah subhanahu wa ta'ala a levé haut, et il a établi la balance. Allah a levé le ciel avec des poteaux qu'on ne voit pas. Et les poteaux de la terre, c'est la justice. Sans justice, on ne peut pas chercher. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé d'ailleurs avec les livres. Surat al-Hadid, يقول الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لماذا ذكر الميزان رغم أن الميزان يحتويه الكتاب؟ العدل ضمن مقاصد الكتاب، ولكن ذكر خاصا في عموم ليدل على أهميته، وبدونه لا يمكن أن يقام لهذا الكتاب قائمة. Dans le chapitre, le frère Allah subhanahu wa ta'ala ne parle que, certes, il a envoyé les prophètes avec des épreuves évidentes, il a envoyé avec eux les livres et la balance afin que les gens établissent la justice sur terre. Et pourquoi il a parlé de la justice? Par contre, que le livre contient la justice. Mais il a restreint cela dans l'enveloppe pour nous dire, sans justice, même l'application de ce livre-là, vous ne pouvez pas. ذلك أحباب الكرام العدل. والعدل في مستوى على جميع المستويات أيها الأحباب الكرام. جميع المستويات، مش فقط الحكام هم الذين يبغوا أن يكونوا عدول. كلنا ينبغي أن يكون عادلا، لأنها قيمة ربانية. بل حتى في القول الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا. Même au niveau de la parole, quand vous parlez, soyez juste. يعني لا تقولوا ضلالا ولا كذبا ولا بهتانا ولا زورا، حتى في العدل وفي أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لذلك يقال إن العدالة لا تحابي أحدا. العدالة لا تعرف نسبا ولا حسبا ولا مالا ولا جاها ولا سلطة ولا قربا. العدالة قيمة ربانية لا تفرق بين العباد، كل العباد في الأرض، وبعد ذلك تقام عدالة رب العالمين حينما سيحكم على المسلمين وغير المسلمين. هنا يقول الحق سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. La justice ne fait pas discrimination, qui que soit la personne. La justice ne connaît pas le proche et l'autorité, le pouvoir et la valeur sociale et la couleur et les origines. Non, non, la justice ne connaît pas ça. La justice, elle est établie pour tout le monde. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit que la haine envers un peuple ne vous empêche pas d'être juste. Soyez juste parce que la justice est proche de la piété. C'est le premier pas de la piété d'être juste, même ne serait-ce que vers soi. Soi.
وتعرفون أن القرآن الكريم نزل 10 آيات 10 آيات نزلت لتبرئة يهودي. القرآن الكريم 10 versets Allah subhanahu wa ta'ala les a révélés pour l'innocence d'un juif. كي يعلم من الله سبحانه وتعالى. سرق درع كذلك تعامل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من منافقين سرقوه. ولما اشتكى المسروق له للنبي صلى الله عليه وسلم خاف المنافقون أو المنافق الذي سرق أن يفضح شأنه فرمى بالدرع في دار يهودي سمى زيد بن سليم. فجاء إلى بعض عشيرته فقال إنه قد سرقت وألقيت في درع يهودي فندب إلى رسول الله لكي لا نتهم فذهبوا إلى رسول الله بنفاقهم. فكاد النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني تحرى ووجد الدرع عند يهودي قال اليهودي بالليل والله وجدت هذا في بيتي ولست أنا السارق. ولكن الدرع موجود في بيتك كيف؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بالناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هؤلاء يصلون وراء النبي ونعتهم القرآن الكريم بالخائنين قال ولا تكن للخائنين خصيما هنا يعني مدافعا لا تدافع عن الخائنين إلى أن قال سبحانه وتعالى حكمه على أن هذا اليهودي بريء. لكن Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des versets pour la naissance d'un juif. En bref, un hypocrite a volé un bouclier et quand il a peur d'être découvert du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il connaît bien la punition, il a jeté le bouclier dans la maison d'un juif son voisin. Il est venu auprès du prophète et a dit moi je suis innocent, mais je sais peut-être où est l'objet qui a été volé. C'est de la maison de tel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait son enquête, il a trouvé le bouclier dans la maison du juif, il a ramené le juif. Comment ça se fait que tu as volé le bouclier de tel? Il a dit non, je n'ai pas volé. La nuit, j'ai trouvé ça dans mon couloir. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Le prophète, il ne sait pas, il ne connaît pas l'inconnu. Innama ana basharun mitlukum wa innakum tahtakimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi ba'din fa aqdi lahu hasaba ma fahim fa in qata'tu li ahadin minkum haqqan li akhihi laysa lahu fa innama qata'tu lahu qat'atan min an-nar falyakhudha aw liyad'a. En fait, il dit je suis qu'un être humain comme vous. Et l'un de vous peut-être il est capable de donner les arguments même s'il est injuste, et je veux juger selon ce que j'entends, selon les témoins. Si jamais j'ai jugé à quelqu'un, je lui ai donné la part qui n'est pas la sienne, de son frère, alors je lui ai seulement copié une part de l'enfer, qu'il apprenne que la laisse. Parce qu'automatiquement, les deux personnes, l'un d'eux ici, les deux ils savent c'est qui est juste et qui c'est qui est injuste. Alors, si je sais que je suis, c'est moi le coupable, c'est pas la peine de se cacher. Parce que je peux me cacher devant le prophète, devant le juge, devant tel, devant l'imam, devant je ne sais pas qui. Mais devant Dieu, non, pas du tout. Il sait. C'est là. La justice, alors c'est dans ce sens-là. C'est pas d'y aller vers le juge et d'essayer de faire tout pour arracher ce qui t'appartient pas. Mais il faut que tu saches que tu arraches une part de l'enfer qui va te brûler le jour dernier. C'est ça, pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le livre pour dire tu ne dois pas être avocat de ces traîtres qui veulent nouiller à ce juif. Le juif, il est innocent. Voilà ceux qui ont volé. On a révélé ce livre pour que tu sois équitable. C'est ça. Mais la révélation, elle est finie. Aujourd'hui, un juge, il ne va pas recevoir les versets coraniques pour innocenter un juif ou un chrétien, ou un prêtre. Parfois même, on trouve le conflit entre un frère et son frère qui sont venus de le même maman. Pour un matériel et c'est bas, on déchire tout. Injustement. C'est ça. Alors, être juste, c'est pas pour faire plusieurs. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الأثر عدل ساعة خير من عبادة 60 سنة. في رواية جاء حكم ساعة خير من عبادة 70 سنة. Être juste une heure, c'est mieux d'adorer Dieu 60 ans. اللهم اجعلنا من عبادك. قولي هذا واستغفر الله
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله ثناء جميل وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إن الله سبحانه وتعالى لما اختار هذه الأمة اختارها لميزة، وستصبح هذه الأمة بهذه الميزة، وبدون هذه الميزة لا يمكن لهذه الأمة أن تقوم. الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط هنا والعدل، الوسط والعدل، قال أوسطهم، قال أعدلهم. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette communauté, il a honoré cette communauté, il a donné cette communauté. Le fait que cette communauté reste toujours une communauté de stabilisation, de fraternité, d'unité, de force, tant qu'il est fidèle à cette qualité. Allah subhanahu wa ta'ala alors a dit: et ainsi on a fait de vous une communauté de justes. Tant que cette communauté est juste, aucune force, qui que soit cette force, peut se mettre devant elle, dans tous les domaines. Mais si cette communauté ignore la justice. ذلك كان الإمام ابن القيم يقول في فتاواه: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. Ça c'est la règle. Il n'a pas reçu la révélation de l'imam Ibn Taymiyyah quand il a dit: Allah se tient une communauté juste, même s'il n'est pas croyante musulmane. Et Dieu subhanahu wa ta'ala délaisse et ignore une communauté injuste, même si elle prétend qu'elle manifeste l'islam. À vous de voir autour de nous. حينما كانت العدالة شيئا يتنفسه الصحابة ويتعبدون به ربهم، درود ما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أعرابي. اشترى سيدنا عمر من أعرابي فرس وأتمنه، يعني أعطاه الثمن وركبه، وبعد هنيهة أحس بأن في الفرس عيب، فرس يعرج، فأرجعه إلى العرب. قال: قد بعتني فرس وفيه عيب. قال: يا أمير المؤمنين، أكان الفرس سليما حينما أتمنتني إياه؟ يعني لما بعتك الفرس كان سليم؟ قال: نعم. قال: فرد علي فرسي كما بعتك إياه حتى تأخذ الثمن. هذا أمير المؤمنين مع أعرابي بسيط. فقال: اختر من تشاء لنتحاكم إليه. فقال الأعرابي: اختار شريح ابن يحيى الكندي. أن شريح تعرفونه، شريح الذي تناوب أمراء المسلمين على تثبيته في منصبه كقاضي المسلمين، معروف شريح القاضي، ولم يكن بعد ذلك، وكان من علماء المسلمين، أسلم في حياة رسول الله ولم يلتقي به، كان من أهل اليمن، كان عالما تقيا ورعا. فجاء شريح العالم هذا، ولم يكن عمر بن الخطاب يعرفه معرفة دقيقة، فحكى الأعرابي وعمر بن الخطاب قصتهما، هذا ما وقع. فقال شريح لأمير المؤمنين، قال: يا أمير المؤمنين، أتسلم أنك سلمت الفرس سليما حينما أتمنت الرجل؟ قال: نعم. قال: يا أمير المؤمنين، إذن فرد السلعة كما أخذتها لكي تأخذ الثمن، أو خذ ما ابتعته ودع الأعرابي. فقال عمر بن الخطاب: هل العدل إلا هذا؟ اذهب فقد وكلتك القضاء في الكوفة. ده كان أمير المؤمنين. La haute autorité, quand les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la haute autorité inspire la justice. Et pour eux, la justice, c'est une adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose qui ne connaît pas les mérites, et tel fait, c'est telle génération. Omar ibn Khattab, un jour, il a acheté un cheval auprès d'un bédouin, et au bout d'un moment, quand il a monté sur son cheval, il a trouvé que le cheval a boite, il a un défaut. Et Omar ibn Khattab, il a appelé le bédouin, il a dit: tu m'as vendu le cheval avec un défaut. Le bédouin, il a dit: le moment où tu m'as pillé le cheval que tu as acheté, il a été, il n'avait rien, il n'a pas de défaut. Il a dit: oui, bien sûr. Alors il a dit: comment tu veux me rendre une marchandise avec défaut pour prendre le prix? Ça, c'est injuste. Omar ibn Khattab, il a dit: alors on va choisir un juge qui va juger entre nous. Le bédouin lui a dit: je connais un juge, je connais un savant, il s'appelle Shurayh. Il a dit: Omar, alors appelle-le. Omar ibn Khattab, il ne le connaît pas, Shurayh, parmi les grands savants pieux.
Et quand Shurah il a entendu l'histoire, il a tout simplement dit la même chose que le bédouin dit à Omar ibn Khattab, il dit « Oh l'émir du croyant !» Il était l'émir, la haute autorité de l'État. Il a dit « Le moment où tu as pris la marchandise, il a été authentique, il n'y avait pas de défaut. » Il a dit « Oui. » Il a dit « Alors comment tu veux rendre la marchandise avec un défaut et récupérer tes biens? Alors soit tu rends la marchandise comme tu l'as pris, pour que tu peux récupérer tes biens, sinon tu gardes la marchandise et tu laisses le bédouin. Tu ne peux pas être injuste avec lui ainsi. Un bédouin devant le président de l'État. Omar ibn Khattab, il a pris sa décision. Il n'a pas dit mettez celui-là dans le présent. Non, il lui a dit c'est comme ça. La justice que Dieu subhanahu wa ta'ala a établie sur terre, je te nomme le juge de Koufa. Et jusqu'à l'époque de Ali ibn Abi Talib, il est resté le juge de la communauté, Shura al-Qadi. C'est ça, la justice. Et nous, aujourd'hui, avec nos propres épouses, on est injuste. Avec nos voisins, on est injuste. Et comment vous voulez que Dieu subhanahu wa ta'ala le se tient? Avec nos enfants, on doit être juste. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي فجاءه ولد وأقعده على فخذه الأيمن وقبله وجاءه آخر وأقعده على فخذه الأيسر ولم يقبله فقال يا هذا كن عادلا بين أولادك اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حديث نعمان بن بشير قال نحل لنا أبي نحلة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهدك على أن النساء نحلوا أعطيني ابني هذا نحلة فقال لا أشهد على زور أنحلت أولادك كلهم قال لا قال اشهد على هذا غيري لا أشهد على زور اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. La justice, même vis-à-vis de nos épouses, aussi les épouses vis-à-vis de nous, et avec nos enfants. Le prophète a rentré dans la maison d'un bédouin, il a trouvé, et quand parmi ses enfants il est venu, il l'a embrassé et il l'a assis sur son genou gauche. Et l'autre, quand il est venu, il l'a assis sur son genou droit, il ne l'a pas embrassé. Le prophète, il a réagi tout de suite. Il a dit, pourquoi tu es injuste vis-à-vis de tes enfants? Soyez juste vis-à-vis de vos enfants. Tu achètes à celui-là telle chose, tu dois l'acheter à celui-là. Tu es incapable de faire la justice entre les deux et les trois, alors reste à. On doit être juste vis-à-vis de nos voisins. On a parlé tout à l'heure de celui qui se garde devant le garage de son voisin pour venir faire la prière, il est injuste. Croyez-moi. Regardez aujourd'hui une injustice qu'on n'arrive pas à supporter. J'adresse la parole aux commerçants, je parle en français directement, tout le monde le connaît. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ana khasmuhum yawm al-qiyamah. Trois personnes, je serai leur adversaire le jour dernier. Écoutez bien les commerçants, faites attention, ceux qui font travailler les sans-papiers. وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ. Un employeur qu'après un salarié et il l'a fait travailler sans lui payer ce qu'il lui doit. Le jour dernier, Dieu subhanahu wa ta'ala, il sera son adversaire et le prophète il sera son adversaire le jour dernier. Soi-disant, on en profite de son état et on le rend comme des esclaves. Et aujourd'hui, malheureusement, on reçoit des plaintes chaque jour. Que la semaine dernière, un parmi ce genre de personnes m'a rappelé, malheureusement. Et le Hajj Mohammed avec sa commerciale vient faire la prière ici et il laisse ses employeurs qui travaillent 24 sur 24 et on est dans un pays soi-disant de justice et l'on profite de l'état de son frère comme a dit le Nabi innama hum ikhwanukum khawalukum ja'alahum Allah tahta aydikum fat'imuhum kama mimma ta'kulun wa albisuhum mimma tulbisun wa in kallaftumuhum fala tukallifuhum mimma la yutiqun wa in kallaftumuhum fa'a'inuhum. Dieu subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que cette personne vient pour travailler chez toi, mais tu ne dois pas en profiter de son état. Le professeur Samuel a dit, c'est ton frère que Dieu subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il vient, qu'il a besoin de ton service, mais tu ne dois pas en profiter de son état et de sa sueur. Pour lui payer, ce n'est pas le SMIC, mais un SMIC divisé par 4 ou 5, et l'insulte, et pas faire la prière, et dormir avec les rats, et ainsi de suite. Croyez-moi, est-ce que vous croyez qu'avec cela, on vient déchirer les tapis à la mosquée et on croit que c'est comme ça, on va adorer Dieu subhanahu wa ta'ala? C'est ça, la justice. C'est Dieu subhanahu wa ta'ala. Ja'ala ba'duna ba'da sikhriya. Et là, tu as besoin de ce pauvre, tu as besoin de celui-là, donc comment ça, tu as besoin de celui-là? Mais la justice,
Il ne fait pas la différence entre celui qui a les papiers et celui qui n'a pas les papiers. Si on est des vrais musulmans, celui qui n'a pas les papiers, on doit l'embaucher. On doit lui régler sa situation. Parce qu'on partage quelque chose qui est important avec lui. Qui est la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un juif, un chrétien, un athée. Si tu veux le faire travailler, tu ne dois pas profiter de son énergie. Si tu es un vrai musulman, tu dois l'embaucher. Pour le faire sortir de la miséricorde, de l'esclavage. C'est ça, Ahbab al-Karam, que je veux dire. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? C'est la justice de Dieu, subhanahu wa ta'ala, que vous devez établir. Et croyez-moi, كان الإمام الحسن البصري يقول عفوا كم من سالك يبغي الوصول لا يمنعه إلا أقرب الناس إليه. Pas mal de cheminots veulent cheminer. Ce qui l'empêche d'arriver, c'est quelqu'un qui est plus de ses côtés. Même si tu pries sur l'eau, tu as mangé la sueur de ton salarié, c'est pas valable auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pas valable auprès de Dieu. C'est ça la justice que Dieu subhanahu wa ta'ala. Amma fi at-talaq fahaddith wa la haraj. Les plaintes de divorce, il y en a qui ne veulent pas divorcer sa femme ni vivre avec elle. كما نقولوا نحن خليها معلقة. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. Il y a des femmes, les pauvres, son mari ne veut pas ni la divorcer, ni vivre avec elle, ni la laisser vivre. Allah, il a interdit ça. Il ne faut pas prendre... Soit tu vas vivre avec une femme tranquillement, soit tu la divorces, tu la laisses faire sa vie. C'est qui t'a donné cette autorité de... Si toi, tu n'as pas le choix, tu n'as pas l'envie de lui donner sa liberté, il n'aura pas sa liberté. Regardez comment parfois nous, on intervient pour ça. Pourquoi? Parce que c'est le monsieur, c'est lui qui l'a ramené du bled, c'est lui qui lui a fait ses papiers. Si tu l'as ramené du bled, c'est très bien. Mais la vie, quand elle est impossible dans un couple, Allah subhanahu wa ta'ala, elle autorise là. Laisse-la vivre tranquillement. Pourquoi tu veux la prendre comme ça? Tu n'as pas le droit d'esclavager la femme comme ça. Alors, regardez autour de nous. L'héritage, on n'en parle pas. Ici, au bled. Ceux qui sont injustes vis-à-vis de leurs frères et sœurs. Soit disant que les femmes, c'est honte qu'ils demandent leur héritage. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a partagé l'héritage. Comment ça se fait que toi, tu es un homme, tu ne veux pas donner la part de ta sœur? Pourquoi? Ça veut dire que tu dis à Dieu, toi, tu ne sais pas partager. C'est les hommes qui... C'est pour ça. Tant que l'on n'est pas juste, tant que cette qualité n'est pas quelque chose comme l'eau qu'on consomme, simplement, facilement, croyez-moi, Allah al-Adim, Nud'a wa la yustajabu lana. On lève les mains vers Dieu, mais Dieu subhanahu wa ta'ala ne va jamais accepter. Pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle. C'est quoi l'obstacle? C'est la balance, elle n'est pas établie sur terre. Et la balance, c'est nous qui doit établir. Ahbab al-Karam, le frère, il a parlé tout à l'heure. Alors, jazakumullah khair. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, j'espère, bédillah subhanahu wa ta'ala, si on verra 7000 euros. On verra. أسأل الله العلي القدير للإخوان بإذن الله قبل بعد الصلاة أسأل الله العلي القدير لكل من ساهم في هذا الخير ونجمع هذه السمة حتى يتوسع بيت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع له في رزقه وأن يوسع له في إيمانه وأن يوسع له في علمه وأن يوسع له في كل نعمة أنعم بها عليه. Et الأحباب الكرام, c'est l'occasion. C'est une simple occasion qui vient. Il y a déjà un frère, Masha'Allah, qui a pris la décision de payer son papier ici. نسأل الله سبحانه وتعالى كل من ساهم في هذا الخير أن يكون توسعة له في حظه في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى فقنا وإياكم فيهما الرشاد بالسداد. إخوان وأخوات يسألون الدعاء لوالديهم ولأهليهم ولذويهم. Les frères aussi qui ont ramené leur matériel, Allah subhanahu wa ta'ala أن يعوضهم بصحة وعافية وأن يجعل هذا الآلات في سبيل الله وفي طاعته وأن يجعل إن شاء الله كل ما أنفقوه في بيت الله سبحانه وتعالى أن يدخر لهم إلى يوم القيامة. اللهم شافي مرضى المسلمين وعافي مبتلاهم واغفر لنا ولهم واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين المصلحين واجعلنا من المقسطين يا ذا الجلال والإكرام ولا اجعلنا من الظالمين لأنفسهم ولا لغيرهم إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.